باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج فرانسسکن گھرانہ اپنے تمام مہمانوں کو اس کی خوشی اور شادمانی کا باعث ہے۔ ہماری اس اکٹھ کا سبب تمام امتوں کا بانی خداوند یسوع المسیح ہے، جو ہر ایک کو اپنے اسراری بدن یعنی کلیسیا میں ایک ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ اس عبادت میں ہم نہ صرف اپنے ایمان بلکہ اس حقیقی زندگی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں جو اقدس ساکرامنٹ میں پناہ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول کلیسیا کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ خداوند کے لیے ہر وقت تیار اور فکر مند رہیں۔ جس طرح ایک بے بیاہ خداوند کے لیے فکر مند رہتا ہے، ویسے ہی ہم بھی اپنی زندگیاں خداوند کے لیے وقف کر دیں۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح کفرنہوم کے عبادت خانے میں ایک شخص سے بدرو نکالتے ہیں اور لوگ اس با اختیار اور نئی تعلیم سے حیران رہ گئے۔ آج کی اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو تیار کریں۔ خداوند ہمیں پیار سے بلاتا ہے اور ہماری نجات چاہتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اس لائق نہیں کہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور اس کی اس روحانی ضیافت میں شریک ہوں۔ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا محسوس کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مریم ہمیشہ کمواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ خدایا رحم کر، خدایا رحم، 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 مسیحا رحم کر، مسیحا رحم، مسیحا
सलामती पाए तेरा जलाल खुदाया तो बरतर खुदाया तू ही कादिर है बुजुर्गो बरतर खुदाया तू ही कादिर है तू है असीम है खालिक तू ही रहबर है तेरा जलाल खुदाया फलक पे सब गाए ज़मीं पे नेकी के कहा सलामती पाए तेरा जलाल खुदाया। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इनायत कर कि हम दिल व जान से तेरी इबादत करें और सब आदमियों से वाजिब मोहब्बत रखें, मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूल कुदस की वदानियत में हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तस्निया शरा की किताब उसका 18वां बाब 15वीं से 20वीं आयत तक। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा कि खुदावन तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से यानी तेरे भाइयों में ही से मेरी मानिद एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, जैसा कि तूने खुदावन अपने खुदा से हुरैब पर मजमे के रोज़ इल्तिजा करके कहा कि मैं खुदावन अपने खुदा की आवाज़ फिर ना सुनूं और ऐसी बड़ी आग फिर ना देखूं ताकि मैं मर ना जाऊं। तो खुदावन ने मुझसे कहा कि उन्होंने अच्छा कहा, मैं उनके भाइयों के दरमियान से तेरी तरह एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसको हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा। और जो इंसान मेरे कलाम को जो वो मेरे नाम से कहेगा ना मानेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। और जो नबी ये गुस्ताखी करे कि कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया या दूसरे माबूदों के नाम से नबूवत करे तो वो नबी ज़रूर कत्ल किया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम उसके 7वें बाब में से। ऐ भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह खुदावन के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि किस तरह खुदावन को खुश करे, मगर ब्याह हुआ दुनिया के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को खुश करे, और वो दो तरफ़ा है। इसी तरह बेब्याही और कुमारी इन बातों की फ़िक्र में रहती है जो खुदावन की हैं, यानी कि वो बदन और रूह दोनों की निस्बत पाक हो। मगर ब्याही हुई इन बातों की फ़िक्र में रहती है जो दुनिया की हैं, यानी कि किस तरह अपने शोहर को खुश करे।
یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھندے میں ڈالنے کے لیے، بلکہ ذبح کام کے لیے تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق پہلے باب کی 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور یسوع فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم با اختیار۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی، یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ آج کی اس عبادت میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج یوں تو ہم ہر دفعہ یا ہر روز ہمارے ریلیجس ہاؤسز میں ہر روز خداوند کے التار کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اتوار کے روز، لیکن آج جس عبادت میں ہم شریک ہوئے ہیں یا ہمارا یہاں آنے کا خاص مقصد اس روٹی کو اپنے ان خاص مہمانوں کے ساتھ مل کر توڑنا اور کھانا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ بھی اس دھرتی پر خدا کی ایک تصویر ہے، اور شاید معاشرہ بہت دفعہ خدا کی اس تصویر کو یا خدا کی تصویر کے اس رخ کو پہچاننے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کیتھولک کلیسیا کی سماجی تعلیم انسانی وقار کو بہت اہمیت دیتی ہے، یہاں تک کہ کلیسیا کی سماجی تعلیم کے اصولوں میں سے ایک اصول انسانی وقار کا ہے۔ انسانی وقار ہر انسان کو خدا کی طرف سے ایک مفت تحفے کے طور پر دیا گیا ہے، یعنی اس دھرتی پر بسنے والا ہر شخص، چاہے وہ مقدس ہے یا گنہگار ہے، قیدی ہے یا آزاد ہے، امیر ہے یا غریب ہے، طاقتور ہے یا پسماندہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک، قوم، قبیلے یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، انسانی وقار اس کا بنیادی حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسانی وقار ایک پیدائشی تحفہ ہے۔ کلیسیا کی سماجی تعلیم کے مطابق انسانی وقار کا دار و مدار اس بات پر منحصر ہے کہ ہم سب خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور اس نے ہمیں اپنے دم میں سے دیا ہے، اس لیے ہر انسان ایک باوقار ہستی ہے۔
खुदा का कलाम इस बात को समझने में हमारी बड़ी रहनुमाई करता है। मिसाल के तौर पर तकवीन की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी मानद बनाए। फिर खुदा इर्मिया नबी से कहता है, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता हूँ। फिर ज़बूर नवीस लिखता है, तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया और मेरी माँ के बतन में मुझे तरतीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया हूँ। इसके साथ साथ कलीसिया ने पापाई दस्तावेज़ात के साथ इंसानी वक़ार की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है, ताकि हर इंसान को उसका बुनियादी हक मैसर हो। पापा आज़म फ्रांसिस अपनी दस्तावेज़ फरतेली तुत्ती, जिसका तर्जमा है सब आपस में भाई बहन हैं, के पैराग्राफ नंबर 118 में लिखते हैं, दुनिया सब के लिए बनाई गई क्योंकि हम सब एक ही वक़ार के साथ पैदा हुए हैं। रंग, मज़हब, जाए पैदाइश और जाए रहाइश या किसी भी किस्म के फ़र्क की बिना पर किसी से भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। एक कम्युनिटी होते हुए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शख्स बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी बसर करे और सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। फिर पापा आज़म जॉन पॉल दोम कहते हैं, इंसान खुदा की मर्ज़ी से पैदा किया गया और उन पर खुदा की तस्वीर का नक्श है, इसलिए उनका वक़ार उनके कामों पर मुनहसर नहीं करता, बल्कि इस बात पर मुनहसर करता है कि वो खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। मुक़द्दस फ्रांसिस ने इस हकीकत को समझ लिया और उसने ना सिर्फ इंसानों बल्कि कायनात की हर चीज़ से भाई बहन का रिश्ता इस्तवार किया। वो हर शख्स बल्कि हर जानदार के लिए एक हसास दिल रखता था और सबसे मोहब्बत करता था। उसने इंसानी वक़ार के असूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाए रखा, जिसका सबूत हमें दुखी इंसानियत के लिए उसकी दर्दमंदी से मिलता है। आएँ हम भी इस सुनहरी असूल पर अमल पैरा हों और हर शख्स को वो इज़्ज़त और एहतराम दें जो उसका बुनियादी हक है, क्योंकि एक शायर कहता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतायत के लिए कुछ कम ना थे करोबियाँ। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और अपने ईमान का इकरार करेंगे, मिलकर रसूल का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका गोता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरीज से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का निकाल के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों का इलाह किया आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए अब वक्त है कि हम सब मोमिन की तरफ से अपनी आवाज़ें उठाएं और अपने मुनाजात और इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर में पेश करें। आज खुदावंद से दुआ करते हैं पाक महा कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, अपने कार्डिनल साहब के लिए, बिशप साहबान के लिए। खुदावंद खुदा हमेशा इनकी हिफाजत और निगहबानी करे ताकि मसीह का मिशन जो रूहों को बचाने का है वो उसको और ज़्यादा आसान तरीके से अदा करते रहें और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें आज के कलाम के लिए कि प्यारा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें ढेरों बरकत अता करे और हमें अपना फजल इनायत करे, ताकि हम इंसानी वक़ार का एहतराम करते हुए आज के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले हों। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो कि तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं,
کہ شفا کا منبع اپنے بیٹے کے ذریعے ہر طرح کی بیماروں کو صحت تندرستی بخشے، تاکہ صحت یاب ہو کر اپنے خاندانوں کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث بنے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کرتے ہیں دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کہ پیارا خداوند دنیا بھر میں امن اور سلامتی کو برپا کرے، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ جماعت میں سے اگر کوئی بھی دعا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور ہم سب جواب دیں گے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ امن کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم خاص دعا کریں خدا سے فلسطین کے لیے، اسرائیل میں جو ہے کہ ان پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بچے اور بوڑھے بھی مارے جا رہے ہیں اس جنگ میں۔ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ سارے فلسطینی مسلمان نہیں ہیں، ان میں بھی ایک اقلیتی گروپ ہے، یعنی کرسچن ہے، کیتھلک بھی ہے، ادھر گرجے بھی ہیں فلسطین میں، غزہ میں۔ ہم دعا کریں کہ خدا تمام سیاسی لیڈروں کے دلوں کو چھوئے تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور وہ انسانوں کی طرح محبت اور یکجہتی میں رہے۔ عزیزو دعا کریں۔ آئے ہم پھر خاموشی میں اپنے دل میں اپنی اپنی دعائیں خدا کے حضور پہنچائیں۔ اے مہربان اور رحیم خدا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے ایمانداروں پر نظر کر جو آج تیرے گھر میں آئے ہیں، اور جو دعائیں ہم نے دل کی خاموشی میں یا جماعت کے صورت میں تیرے حضور پیش کی ہیں، بخش دے کہ ہماری دعا سنی جائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا جس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری روح کی ساری کلیسیا کی فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم اپنی عبادت گزاری کے نذرانے تیرے الطار پر لاتے ہیں، تو مہربانی سے انہیں قبول فرما اور ہماری نجات کے مؤثر ذریعے بنا دے۔
मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे ही हाथ से बनी गई और ज़मानों की तब्दीली का इंतज़ाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत में बनाया और जहाँ की तमाम अजैब और गरीब चीज़ों उसी के इख्तिताम में रखें, इख्तियार में रखें, ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा तेरे कामों में तेरी ही तारीफ़ करते रहे। दोनों जहानों के तमाम बाशिंदे फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों से मिलकर हम ये कहते हुए तेरी हम्द व तारीफ़ करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आग में वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आग में वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने इसी तरह खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस है आसमानी बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में सब एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जोसेफ कूट्स, हमारे बिशप बेनी ट्रेविस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारी बहनों, भाइयों और बच्चों पर भी निगाह कर जो ईद रखते हुए सो गए। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुबारक रसूलों, सब मुक़द्दसों, मुक़द्दस यूसुफ, उसका नहायत पाक शोहर, जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें।
اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم اب سب مل کر اسی طریقے سے دعا کریں جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس کا ہم نے قرض داروں کو بخشے ہیں تو ہماری قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں ہمیں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ کی رہی ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اس سے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کو سلامتی کا نشان دیں۔ اے خدا کے برے جہاں کے گناہ کو ٹالنے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جہاں کے گناہ کو ٹالنے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جہاں کے گناہ کو ٹالنے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو تیرے یہاں آئے، لیکن اس کے کہہ دے تو تیری روح شفا پائے گی۔
गुनाहगारों के लिए कर दुआ, गुनाहगारों के लिए कर दुआ, आज और हमारे घर। सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम पुरफज़ल, सलाम है मरियम पुरफज़ल, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम नजात के इस तोहफ़ा से ताज़ा दम हुए हैं। हमारी ये दुआ है कि दायमी नजात का ये वसीला हमारा सच्चा ईमान को महफूज रखता रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत अब सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र करो। आज की इस पुरमसरत शाम में हमारे तमाम मेहमान खास, बिलखसूस इज़्ज़त मुआब कार्डिनल जोसेफ कूट्स और हमारे तमाम खास मेहमान रीमा और उनके तमाम साथियों का हम तालियों की गूंज के साथ किरण और उनके तमाम साथियों का तालियों की गूंज के साथ बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। अभी मैं फ्राइडी और दरक्षा के ब्रदर्स को दावत देता हूं कि वो आएं और अपना गीत पेश करें।
बन के बरखा प्यार की बरसा तू कायनात पर छोड़ के कब बात लाया सबको मसावत पर बन के बरखा प्यार की बागबा बन कर उगाए तूने सहराओं में फूल बागबा बन कर उगाए तूने सहराओं में फूल सबकी खिदमत करने का सिखला दिया तूने असूल सबकी खिदमत करने का सिखला दिया तूने असूल है ज़माना नाज़ तेरे है ज़माना नाज़ तेरे मुस्बत आवाज़ पर छोड़ के तबकात लाया सबको मसावत पर बन के बरखा प्यार की। थैंक यू ब्रदर्स। आप आए तो बाहरों ने लौटाई खुशबू आप आए तो बाहरों ने लौटाई खुशबू फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। आज की इस महफिल में हमारे मेहमान और हम सब जो है वो बहुत खुश हैं और खुशी का इजहार जो है वो लफ्ज़ों से सुने तो उसका अपना ही एक वो दिलचस्पी होती है उसमें। तो मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहता हूँ किरण को कि वो सामने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हाँ जी मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम जी। मेरा नाम किरण है, गुरु किरण, मैं समगरी में रहती हूँ। आज काफ़ी देर के बाद ये फादर सलीम है, ये यूके गए हुए थे, तो आज मेरे ख्याल में 10 साल हो गए तकरीबन। तो आज लोग हमें इज्जत नहीं देते थे, खुदा उनका शुक्र है, अब हमें सब हमें रिस्पेक्ट देते हैं और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और मैं ख़ास तौर पर फादर सलीम जी का मैं बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें समझते हैं। थैंक यू। अभी मैं मदहू करना चाहूँगा इज़्ज़त मुआब कार्डिनल जोसेफ कोट्स को कि वो सामने आए और हमारे 4 मेहमानों को वो तोहफ़ा तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में। Yeah, thank you, Cardinal. की सैराब हो जाए जिन पर बरसती है खुदा की रहमत, उन हस्तियों में तेरा इंतखाब हो जाए। अभी मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ परी को कि वो सामने आए और अपने इजहार ख्याल पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में। मसीह में सबको सलाम। हमें बहुत खुशी हुई, हमें फादर जी ने हमें इनवाइट किया चर्च में और हम लोग बहुत खुश हैं और इबादत करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच।
बात इस हुस्न से करता है कि वो बात को फूल बना देता है। अभी मैं बुलाना चाहूँगा फादर लुइस को कि वो सामने आए और हमारे 4 मेहमानों को वो तोहफ़ा तकसीम करें। आपके भरपूर तालियों में। हमारे तमाम यहाँ पर बैठे हुए मेहमानों के लिए उनकी समात की नज़र एक शेर। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। अभी मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहता हूँ रूपा को कि वो सामने आए और अपने इजहार ख्याल पेश करें। मसीह में सबको मेरा सलाम। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें बहुत अच्छा लगा, हम खुशी हुई है कि हमें भी खुदा ने इस लायक समझा। आप सबसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मसीह में मेरा सबको सलाम। तेरी हयात का हर लम्हा शादमान गुज़रे, तेरी हयात का हर लम्हा शादमान गुज़रे, बाहर सजदा करे जहाँ जहाँ तू गुज़रे। अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कस्टस सरदार फादर ब्रदर अजीम लॉरेंस को कि वो सामने आए और हमारे 4 मेहमानों को तोहफ़ा तकसीम करें। यूँ महफिल नहीं होती और नज़ारे नहीं होते, यूँ महफिल नहीं होती और नज़ारे नहीं होते, यूँ चाँद के पहलू में सितारे नहीं होते। हम इसलिए करते हैं आपकी फ़िक्र, हम इसलिए करते हैं आपकी फ़िक्र, क्योंकि दिल के करीब सारे नहीं होते। अभी मैं मदू करना चाहता हूँ इज़्ज़त मुआब कार्डिनल साहब को कि वो सामने आए और अपने इजहार ख्याल पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में। और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फ्रांसिस्कन बरादरी की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ बुलाया गया है। मुझे याद नहीं कब, लेकिन शायद 3-4 साल पहले की बात है। उस वक्त भी मुझे यहाँ दावत दी गई थी और हमने पाक मास यहीं मनाई थी। एक तो ये वजह है कि मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके। दूसरी बात ये है कि मैं इसी सेमिनरी से पढ़ के गया हूँ, सारे फादर इसी सेमिनरी से। और ये 2012 की बात नहीं है, ये पिछली सदी की बात है। यहाँ से मैं सन 71 में फादर बना, यानी 50 साल से पहले, आधी सदी हो गई है। और मेरे उस्तादों में से कौन थे? जनाब फादर लुइस। इनकी उम्र पिछले महीने 90 साल पूरे हो गए थे। और मैं अफसोस करता हूँ कि हमें पता भी नहीं चला, ताकि हम जो इनके स्टूडेंट, बहुत सारे फादर पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक सारों को पढ़ाया मैंने। अगर हमें पता होता तो हम बड़ा स्पेशल खुशी मना लेते हैं, लेकिन चुपके से निकल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फादर ने उस ज़माने में, और मुझे याद है उस वक्त मैं जैसे 53 नहीं 53 यार कि नहीं उर्दू की 53 साल हो गए कि उस वक्त फादर हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते। ओह माय गॉड, ये तो जाहिर है वो जवान भी थे क्योंकि उस वक्त। सो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने मिलकर खुदा की इबादत की, और मैं बस आपके लिए दुआ करता रहूँगा
میرے خیال ہے ایک دو اور ہے, ساروں کا نام نہیں, جو مجھے چند دن پہلے آپ میں سے, کیا نام ان کا, کرن آپ کے ساتھ ہوتی ہے, نہیں سوری ناٹ کرن تو آپ ہیں, آرزو گل, وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں؟ ہاں لیکن ابھی شفٹ ہو گئی, یہاں سے شفٹ ہو گئی. ریکھا بھی ان میں سے پرانی ہے. اچھا, ریکھا یہ تو آپ سب اکٹھے رہتے ہیں؟ ہاں لیکن رابطہ آپ کا رہتا ہے. گڈ, بہت اچھے. بس حاجی شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا, کیونکہ ہم سب ایک ہی کمیونٹی کے ہیں, ہمارا ایمان ہمیں ایک بناتا ہے, تو ہمیں بلکہ زیادہ ملنا چاہیے. ہر پیرش میں کوئی نہ کوئی پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو بس اس اور زیادہ میں کیا کہوں. تھینک یو. خدا کی برکت. اب میں اس شخص کو دعوت دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج اس محفل کو, آج اس سارے پروگرام کو تشکیل دینے کے لیے انتھک محنت کی ہے. میری مراد, اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں بردر سلیم امیر کو کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے اظہار خیال پیش کریں. آپ کی بھرپور تعلیم. اس کے ساتھ ہی باقی جی آ جائیں جی, آ جائیں. تھینک یو. آ جائیں. بردر سلیم, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اظہار خیال بھی پیش. شکریہ کے کلمات بھی. شکریہ کے کلمات. جی گرو کرن جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کے پاس گیا, آپ نے وہی اپنے جو پیار چاہت دکھایا جو کہ آج تقریباً 12-13 سال پہلے, تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ کسی طرح گیٹ ٹوگیدر کیا جائے. اور کرن جو ہے وہ گرو یہی ہے نا, ایسی ہے نا, اور بہت اچھے, بہت ہی زبردست. خالد صاحب میں نے ان کے درمیان تقریباً 2 سال کام کیا ریگولرلی, ہر ہفتے انتقال جاتا تھا میں. اور ایسا ہوا کہ OMI جو ہے برٹش کا کینیڈا سے, فادر ایڈورڈ یاد ہے, فادر ایڈورڈ, وہ بھی میرے ساتھ مل گئے. پھر ہم دونوں جایا کرتے تھے ان کے پاس, ہر ہفتے بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, دعا کرایا کرتے تھے. تو اس طرح سے ہم اچھے دوست بن گئے. بہت ہی مزہ آیا ان کے ساتھ, بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں. خوبصورت باہر کی بھی, میں نے اندر کی بھی خوبصورتی کی دیکھی ہے. اور جب میں روم میں تھا تو وہاں پر میں نے آرٹیکل لکھا تھا اپنے دوستوں کے حوالے سے. ایک آرٹیکل لکھا تھا جو کہ وہاں پر جو ہمارا جو ڈین آف اسٹڈی جو تھا بہت بہت. پھر مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہاں پر بھی پاکستان میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا, اور نیوز لیٹر اس وقت ہمارا نیوز لیٹر ہوا کرتا تھا, تو اس نیوز لیٹر میں وہ آرٹیکل چھپا, آپ کے بارے میں لکھا, ٹھیک ہے. اس وقت سیمنگ پلیئر تھے, سیمنگ پلیئر, ان کے ہاتھ میں یہ آرٹیکل آ گیا میرا جو نیوز لیٹر میں چھپا تھا. تو اس سے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے کے بعد مجھے ایک لیٹر ملا بشپ صاحب سے, وہ لگ رہے ہیں خدا ان کو جنت نصیب کرے. تو اس لیٹر میں انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا, بہت زیادہ سراہا. آخر میں 2 جملے تھے بڑے زبردست, اور وہ جملے 2 یہی تھے کہ میں اس عمر کے دہانے میں ہوں کہ جہاں میں تمہیں جوائن نہیں کر سکتا, لیکن کاش میں تیری طرح جوان ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کرتا. تھینک یو, بہت بہت آپ کا شکریہ کریں. اور جیسے خالد صاحب نے کہا کہ یہ چلتے رہنا چاہیے, تو
हमारे ट्रस्टेड है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बत का और उनकी फाइनेंशियल हेल्प का कि इन्होंने बिल्कुल काम किया। एकदम जैसे मैंने कहा कि अभी हम ये काम करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल में चाहे वो बताएंगे कि हमें ये रजिस्ट्री आप लोगों के साथ दी गई है ताकि हम मज़ीद और इस तरह के अच्छे काम कर सकें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कार्डिनल साहब, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा हम बहुत खुश हैं। कार्डिनल साहब की आप यहाँ से अंदाजा लगाएं इतनी दिलचस्पी कि इन्होंने, मैं भूल गया, इन्होंने मुझे कल फ़ोन किया, कन्फर्म कर खुद फ़ोन किया और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। कार्डिनल साहब कन्फर्म करें, हाँ भाई वो प्रॉब्लम है, मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा है थैंक यू अजीम भाई, आपका भी, हाँ आपने बहुत हमारे साथ काम किया है। इसके साथ ही फिर गया हमारा भाई मैक्स, हाँ मैक्स, ये जो आपको तोहफे दिए गए हैं ना, ये मैक्स की तरफ से। और ये जो केक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये केक जो है ये हमारा एक ग्रुप है हमारे फ्रांसिस्कन जमात में, सेकुलर फ्रांसिस्कन OFS बोलते हैं। थक को नहीं बुलाया, उनको बहुत बड़ा यहाँ पे छूटा है, कल आए हुए कल था हमारी मीटिंग तुम के साथ। सिर्फ 3 हमारे यहाँ पर हैं, खड़े हो प्लीज, OFS ये 3 हैं। तो ये तो थैंक यू वेरी मच विक्टर, हमारे भाई विक्टर सवेरा यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू, आपका भी बहुत ताउन, आप हमेशा मेरे साथ ताउन करते हैं ताकि इस तरह के हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें। मैं लाइक टू थैंक द स्टूडेंट्स। अब हम कल इन्होंने बड़ी मेहनत की, आप देखिए किचन में, जो किचन अभी भी किचन में है वो, हमारे पास कुक नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो है वो कितने अच्छे कुक, बहुत जबरदस्त शख्स, उन्होंने मेहनत की और मुझे उम्मीद है कि आप उनके हाथ का बना हुआ खाना भी आपको पसंद आएगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।